oh. Babalikan na iba oh. Iba tumirik na. Ayan, bumalik na iba oh. Ayan, tinan nyo yan oh. Ayan, akay-akay na oh. Na sila oh. Ayun doon, may nagpaparkil lang bangka doon oh. Ayun oh. Ayun oh. Bangka. Gusto magbangka, ayun oh. Ayun oh. Ano nangyayari na yan? Ayan oh, ayan, gusto magbangka oh. Ayun oh, bangka. Ayun oh, nagbabangka na dun. Ayun oh. Yung nagtangkal lumusong, tumirik na dun. Ayan po, sitwasyon July 24, 2025.